салому алейкум дӯстони азиз. Инак дар мошинбозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем ва аз нарху навои мошинҳо барои шумо пешниҳод мекунем. дӯстон, ҳатман ба канал обуна шуда ва лайк монданро фаромӯш накунед. чӣ дархост бошад дар комментариҳо нависед, мо ҳатман ба он ҷавоб медиҳем. опелашке солаш 2005. چهار بالون در حالت خوب. دو الکتریک پیش، коробкаш механик, LCD плеер. пробегش ҳозир мефаҳмем. пробегаш 209,000 километр. ва ин ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. ва ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони қафои мошинам дар ҳолати хуб. мана дида истодем дар ҳолати хуб. яъне аз қафои мошин. ман мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин, ёдовар мешавем газаш евро 4. расходаш газ киди 10-100 мегардад. яъне ҳолати мотори мошин ҳолати хуб. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 811 1473. Honda Serbi солаш 2008. 4 балон дар ҳолати хуб. چهار الکتریک و این سنتر زماق و این بیشتر پیشنده دینارکوی پیش ماینتفون کانسنر پیشکاش کار میکرد. коробкаш автомат. пробегаш روزی пробегаш میفهمیم. пробегаш 182,000 کیلومتر. пробег 182,000 کیلومتر. و این салони мошин сиденияш обогрев. дута сидения пеш обогрев мешуда. ман мошин дар ҳолати хуб. мани салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мана дида истоде дар ҳолати хуб. мотор 2.4 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходи газ 10-100 мегардад. мошин вагони мебошад. 4 маҳ дурни шаҳрба гаштагӣ тамом. нархи мошин 120,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 886 2573 55 255 0076. Mercedes Benz солаш 98. چهار بالون در حالت خوب. چی لازم؟ LCD player. 4 الکتریک. коробкаш автомат. элеганс буда. пробег ҳозир мебинем.
پرابیگش 351,000 کیلومتر. این تو دایره بکوی پیش. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کافه ماشین. حالت خوب. من از پاکش هست. این دام کرد. که خدماتی یک سالی نشد. موتور دویدو سوزشوری دیزل расходش 7 لیتر به سخت میگردد. این موتورش هم در حالت خوب. نرخ ماشین 40,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 715 5700. Toyota Camry سالش 2007. 4 بالون در حالت خوب. چهار الکتریک. این سنتر زمان. مانیتور. سی دی پلیر. коробкаш автомат. Пробегаш 213,000 километр. Мани ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. Мани ҳолати салони қафои мошин. Салони қафои мошинам дар ҳолати хуб. Мотор 2.4 سوزشوری گاز بنزین. گازش یورو 4. расходаш 10 тикети 75-80 تا میگردد. می حالتی мотор. حالتی موتورم در حالت خوب. یادآور میشیم که خدماتی یک سالی نشد. نرخ ماشین 85,000 تومان با سودا می شود. تلفن چند؟ تلفن برای معلومات داده ببینید. تلفن برای معلومات 900 409 904. Hyundai Tucson سالش 2007. 4 بالون در حالت خوب. چهار الکتریک. سنتر زمان. коробкаш автомат. تیترانی. пробегаш 208,000 километр. این حالت سالن ماشین سیدینیا کاژی میباشد. ماشین در حالت خوب. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. کفاش بیان سیدینیاش بگریخ بودن. چخالاش دیوان میباشد. کفاش تو بالون زپاس کرنا. این دام کرد توشان هست. این شتارکه های کفای ماشین. یا با کپاچه هم که شاید اکا
Motordu so'zjivori dizel расходаш 8 сахта мегардад. Яъни ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 70 000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 929 01 16.